Она одна из самых востребованных оперных певиц нашего времени, пятикратная обладательница Грэмми и амбициозный художественный руководитель. Колыбель эпохи Возрождения и родина оперного искусства. А это одна из величайших оперных певиц нашего времени – Чичилия Бартоли. Firenze è magica, una città meravigliosa. La primissima opera fu cantata proprio qui a Firenze. Альцина – шедевр барочной музыки Георга Фридриха Генделя, одного из самых любимых композиторов легендарной итальянской меццо-сопрано. На улицах Флоренции компанию Чичилии составила ее мать. Именно Сильвана Баццони Бартоли привела ей страсть к музыке. Оба ее родителя были оперными певцами и назвали дочь в честь Цицилии Римской, покровительницы церковной музыки. L'inizio è stato, posso dire naturale in realtà, perché mia mamma cantava, io ero nella sua pancia e lei cantava. Anzi, forse era quasi più naturale sentir cantare che parlare, cioè in casa. Первые уроки пения Чичилия получила у своей матери, которая так и осталась ее единственным вокальным педагогом. Своим голосом она обязана именно матери. Io avevo capito già quando era bambina che era molto musicale, avevo la facilità degli acuti e lì gliel'ho insegnati, però lei aveva la predisposizione a fare l'agilità. Quando mi metteva il pianoforte lei mi scappava, io non riuscivo neanche a tenerla, no? No, qui a tempo. Ma se mi a tempo. Ma se mi toccano dove il mio dovere sarò una libera sarò. E cento trappole prima di cedere farò giocare. Però lei è stata anche furba. Lei mi ha dato questa tecnica solida che mi ha permesso di cantare per 35 anni e ancora lo faccio. Голос Чичилии Бартоли покорил широкую слушательскую аудиторию по всему миру. Аудио- и видеозаписи с ариями оперной дивы были проданы тиражом более 10 миллионов экземпляров. Это рекорд среди классических исполнителей. В 2016 году Чичилия Бартоли осуществила свою мечту, создав собственный оркестр старинных инструментов «Les Musiciens du Prince» – музыканты князя Монако, возрождающий оригинальное звучание эпохи барокко. Ormai è diventato un team, un po' una famiglia, È vero. Ci intendiamo musicalmente, basta uno sguardo, sia Cecilia con noi, sia io con i musiciens. Come diceva appunto il maestro, con i Musiciens du Prince ci conosciamo, respiriamo insieme e penso che questo sia proprio fondamentale, respirare insieme e far musica è il segreto. Essenzialmente noi usiamo gli strumenti, copie di strumenti spesso che venivano usati all'epoca del compositore. Quindi è tutto un recupero per tornare al suono che sentivano i contemporanei di quel compositore. Передать подлинную красоту шедевров прошлого – миссия, которую возложила на себя Чичилия Бартоли. Страстный исследователь архивов музыкальных библиотек, она вернула к жизни произведения давно забытых композиторов.
Ça, c'est la curiosité. Alors, c'était grâce à des grands musiciens qui, eux-mêmes, ils ont eu la curiosité d'aller chercher du répertoire et ils m'ont transmis ce désir de recherche. Et je pense que oui, il y a encore de la musique à découvrir qu'on ne connaît pas aujourd'hui et que ça vaut le coup, ça vaut la peine. Чичилия Бартоли заинтересовалась ариями, написанными для певцов-кастратов в эпоху барокко, и записала альбом в честь мастера колоратуры Фаринелли. Le programme dédié à Farinelli, c'est spécial. Il faut se projeter dans le XVIIIe siècle. Farinelli, c'était le grand pop star. Il avait une flexibilité dans la voix. Il avait aussi, il arrivait à faire des choses tellement magnifiques dans la douceur, dans la grande agilité aussi, la pyrotechnique. Lui, il pouvait vraiment dialoguer avec les instruments de l'orchestre. Pourquoi elle est si unique? Eh bien parce que tout est simple avec elle. Quand elle arrive, automatiquement elle capte la lumière et elle a ce privilège des très grands qui est la simplicité. Et je dirais que chaque fois qu'on joue ensemble un morceau, on le recrée à chaque fois. C'est-à-dire qu'on est dans la magie de l'instant du concert. Il n'y a pas deux concerts qui sont identiques. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la magie et l'entretien de cette magie sur toutes ces années. Чичилия Бартоли открыла новую главу своей творческой жизни. С этого года она художественный руководитель оперы Монте-Карло. Впервые в истории престижного театра программу сезона представила женщина. C'est la première fois que je dirige en théâtre. Je viens de diriger un festival à Salzbourg, c'est un festival très important, celui-là de Pentecôte. Mais c'est vrai, diriger en théâtre, c'est autre chose. Et finalement, le secret, c'est la passion dans tout. C'est l'ingrédient plus important. Vision et passion. Большую часть своего времени Чичилия Бартоли проводит в легендарном театре на Лазурном берегу. Опера Монте-Карло была построена по проекту Шарля Гарнье, создателя Гранд-Опера в Париже. Dès qu'on rentre, on arrive à ressentir tout de suite cette tradition incroyable. C'est magnifique, c'est un lieu magique. Открывать первый сезон Чичилии Бартоли в Монако будет всемирно известный французский контртенор Филипп Жаруски. È un gran piacere di essere qui. Anche per me. Spero che facciamo un'altra cosa. Lo dobbiamo fare, sì. Questo mettiamolo dritto, sì, perché è troppo bello fare musica Tu vois, insieme. la perfezione. Oui. Lei, Non, je regarde là. Je crois que je chantais avec Cecilia avant même de la rencontrer, je dirais. Mais je pense que je ne suis pas le seul chanteur. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un choc esthétique, émotionnel, en découvrant ces albums. Et c'est vrai que je ne m'imaginais pas, évidemment, partager la scène un jour avec elle. On a beaucoup de plaisir à jouer aussi ensemble. Il y a une alchimie entre tous les chanteurs. Il y a une volonté de se surpasser pour elle aussi, d'être à la hauteur de sa confiance, tout simplement, et puis d'être inspiré par ce qu'elle propose, qui est de toute façon, je pense, unique dans l'histoire de la musique.
нового художественного руководителя амбициозные планы уместить в программе 3 века классики. Она также намерена продолжать выступать. D'être sur scène, c'est... On ne peut pas comparer ça. Il n'y a pas de mots pour ça, non? On s'arrête. Là, tout le monde s'arrête de respirer. On est suspendu. Et c'est une autre dimension. Là, on peut parler même d'un moment sacré. Il faut se projeter vers la modernité, vers, bien sûr, le futur, mais avec un petit œil aussi vers le passé. Le rêve, c'est d'être là et continuer à faire de la belle musique, de continuer cette passion et de la partager.